Masakit man king kanaong pilubluban na lakwan keing lugar kong tibuan para ba kanita makipagsapalaran king bansang kanakong pengarapan at isuko keing kanakong bataan. Anyway, yapin na pala ining Aldon, nanungno ka rin pala ko nakupin papunta king bansang kanakong pengarapan ing South Korea. Anyong hasayo. Alaw na na pa mo ning galing Aldon flight misoy, pero alas 11 pa mo at suling bakla. King sobra na ka-excited. Magdala-dala yung pamong envelope imbolang, pelaluwatang birth certificate na ampong segalagang diploma dela, no? Sinekin minalapi din kaya kaming bagahi para ba ang kanita alalaping salasalabat king katawan ming bolang soy at inyang kayari nalita ikwa ko niya mo naman ing kanaong boarding pass. Baluyo soy, ala ko talagang pikaarugan na muntapit king South Korea uling kabaragbag kami soy. Yapin pala ining amalwandang group tour. Pero bandak ni soy, may kaaruga na ako uling yapin pala ining immigration. Yapin na ining question and answer portion. Kaya mitwaging sabokan yan soy. Kaya rin na pining mahigit 10 minutong pa mag-interview ka na ako, soy. Sa wakas may alampas ko at talaga namang linuto da ako, soy. Taksyapo, shoutout kitang immigration officer right ha. Pinagkasang kunyaking utak ko, soy. Taksyapo ng kalambat at anong karaal kutang. May migso ko pa talagang may bangka. Pero diyang makanyan man, soy. Syempre, kapampangan tamo. Ginamit ko niya itang discarding mayabang. Balango talaga. Habang pakasabyan ako, soy. Balango ako may kibandiking airport. Inya naman may alampas tamo. Congratulations! 12:30 napin soy, boarding na. Ay taksya po sa wakas lakwang kunyapin ing bansang malisangan. O syempre, dyan parming gumusoy, panamdaman ko sana yung pakiramdam na atyuking kilob na ning Fraser. O makanano naman kasi, balitang balitapin na talaga namang magyelo at talaga namang marimlang ing South Koreang yelisoy. Paman milalako soy, may insecure na akupin ka rin tao Korea, lawin yun naman ining flight attendant, taksya po, talaga naman alayang force ing kayang lupa, may bugking gamalan lupa king sobra na upper king sobra akupin dineking lupa kong bolang soy, te bukbukan ko niya mo. At kagising ko pinsoy, kaya rin naling 4 oras sa biyahe, taksya po at yun na kami, King South Korea. Ansahamnida. Ot inga papansinan ko soy, kababa ko pinkening airport na ning Korea. Ay taksya po, titak mo naman king kalinis at anang king kabanglo. Pero, ot mali yata yung balita. Ot tiktak mo naman king kalisangan. Kingwa ko niya naman yung bagahe ko, soy. At dinatang niya mo naman ing pogi ming tour guide. Siyempre, James. Ay, taksya po, kaya ke mo talaga isuko yung bataan, soy. O, eko, migagana ka, ipaglaban ke ing bansang Pilipinas ke ni soy. Kala pagbibigyan ng airport, soy, siyempre, bubulubok na lapin din at saming bolang at tiro niya, pinungnukan kami malyaring mga. O, siyempre, uling first timer tamo pinkening South Korea, ay taksya po, lawin nyo naman yung pamangan. Talaga namang, kulabalo. Lalong machine, soy. Lalo rin kaya be ako, dahil naman balo nung nanong panyap tanda. Mi balo, soy. Nung pakanano kami mamayad, talagang mamanganyang mulalaing karelang machine. Uling peganan miyapin in Google soy, ay sa wakas beluto na lamo naman kaya aming pamangan. At syempre, oras na para pakabsyan din at saming bola. Kaya rin miping miyangan soy, tinas na neping James ining bandera, hudyat na para bang kanita, makono. Arat na. Guys, karim lang. Karim lang. Ha. Uy, marimla talaga. Mamalit ko pa. Dimdamit ang sinabi ko na din king Kilob Airport, soy. Sabi ko malisangan at mapaling karelang airport. Ngeni pala ing buong airport da soy, makahiter ya. Inya naman inyang kaluwal kupin, talaga namang kinupak na kupin pang. Ay, Diyos ko, soy, epin talaga biru-biru ing dimla kili ing South Korea. Pero syempre, bilang batkuping king bansang malisangan, manig loko po. Balo yung ba, soy, habang magbiyahe kami o tapag masdan kepin ining karelang dalan o alang traffic at anong kalwalas, lalong dinat, soy, ala. O syempre, bitinan da kayo pa mo, soy, yapin pala ining first vlog tamo, papunta king Korea, antabayanan nyo pa ring aliwa. Ngukuda ako ang pong silipod. Sobra din Black Elisoy. Para na makarembisang munta at mamasyal king South Korea at inlaping biyahe ngening 2026, March, April, May, ampong Junsoy. At yung nalapin kaya rin kaya ayong puntalan o kaya naman tang amo naman ng itinerary. At syempre, inclusions, ampong exclusion soy. Nung bisa na kayo pin mag-inquire soy para bang kanitang mas maamura kayo, pwede yung gamitan in kanaong promo code
kabulakboy para ba kanita maka-discount kayo soy. Passport mo ing kailangan. Yun problema ing kaya ayong visa. Basta bisitahan nyo lamang ing kanilang Facebook page soy ing Sky MC Godspeed Travel Services.